fountain, drink everlasting love, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the sky when I hear the trumpet sound in... Glory. Let's sing. Oh, shout glory, for I shall mount... Stay clear of her! Let us read from God's word. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, for I, the Lord, be quiet, you fool! You're bowing to an idol. Don't you see? You are worshipping a golden calf! I have heard that visions from Satan can be stopped by placing a Bible on the person. Here, place it on. No, no. Very well, I will do it then. This is the inspired testimony of God. Thou hast turned my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. There is a way which seemeth right unto a man, but to the end thereof are the ways of death. She quotes from the verse beneath her finger. Hallelujah. Good morning. Buen día. Happy Sabbath. Feliz sábado. Oh, good. Qué bueno. You do much better, I'm sorry, than the symposium people in responding. Ustedes están respondiendo mejor que la gente del simposio. Excelente. I had to say something to them twice to get them to respond. Tuve que sacudirlos 2 veces hasta que reaccionaron. This morning we're doing something a little different than a regular sermon. Esta mañana vamos a hacer algo un poquito diferente de lo que hacemos habitualmente en un sermón habitual. My presentation this hour, as well as during the second service, is part of the symposium. Mi presentación de este momento y del segundo sermón va a ser parte del simposio, del seminario. And I was asked to share some stories, human interest stories about Ellen White. Y se me pidió que contara historias sobre la vida y la experiencia de Elena de White. So I'll tell some now until the clock says stop. Y les voy a contar entonces historias hasta que el reloj me diga que tengo que parar. And during the second service I'll tell some more. Y en el segundo sermón vamos a seguir contando más historias. Until the clock again says stop. Hasta que también nos pare de nuevo el reloj. But I would like to begin with a text. Pero quisiera comenzar con un texto bíblico. Hebrews 13:7. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 7. In the Revised Standard Version in English it says, Y bueno, mi versión de la versión revisada estándar. remember your leaders. Bueno, voy a leer en la Reina Valera aquí en 95. Those, Dice, acordaos de vuestros pastores, those who spoke to you the word of God. aquellos que os hablaron la palabra de Dios. Consider the outcome of their life. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. And imitate their faith. Por allí hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Él habla de su vida, etc. So what kind of a person was Ellen White? Entonces, ¿qué tipo de persona era Elena de White? Let me start with a few physical or personal characteristics. Permítame contarles algunas características físicas y personales. She was about 1.6 meters tall.
Ella tenía 1,60 m de altura. Late in life, about 1909, she weighed 63.5 kilograms. Hasta el final de su vida pesaba unos 63 kilos. Though as a young girl, she weighed only 36.3 kilograms. Pero a pesar de que de joven llegó a pesar 36 kilos. As a young girl, her hair was originally brown. De joven tenía un cabello marrón. But as happens to everyone, as she got older, it turned gray. Pero con la edad, por supuesto, se tornó gris. Or for some of it, it's just falls out. Aunque bueno, también a algunos de nosotros se nos cae el cabello. She had gray eyes. Tenía ojos de color gris. Or another source says she had blue-gray eyes. Algunos dicen que tenía un tono ligeramente azul. Her complexion was rather dark. Su tez de piel era relativamente oscura. Her favorite food? Su plato favorito, tomatoes, o comida, los tomates. She also liked greens. También le gustaba las comidas, digamos las ensaladas de diversos tipos. But she was allergic to lentils or beans. Pero le producía alergia a las lentejas y los porotos. She also apparently was lactose intolerant. Parece que también era intolerante a la lactosa. One source says that her favorite dessert was lemon pie. Algunos dicen que su postre favorito era el pastel de limón. Her favorite color was pink. El color favorito era el rosado. Her favorite flowers? Y la flor, red roses. Las rosas rojas. Though she also liked pansies. She liked their cute little faces on Pero también le gustaban los pensamientos. Her favorite text. Y su texto favorito, las Escrituras. 1 John 3:1. Primera de Juan 3:1. Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. She also very much liked 2 Peter chapter 1. También le gustaba Segunda de Pedro capítulo 1. She often preached on what she called Peter's ladder, you know, add to faith virtue, y le encantaba and to virtue tanto este knowledge, capítulo etc. que le gustaba predicar de este texto de las Escrituras, que ella lo llamaba la escalera de Pedro. But enough about personal statistics. Pero bueno, vamos a dejar de lado las estadísticas personales. What kind of a person was she? ¿Qué tipo de persona era ella? Well, let's begin with a fact that impacted her entire life. Mencionemos un detalle que impactó toda su vida. She was deeply in love with Jesus. Era una persona profundamente enamorada del Señor Jesús. Many years ago, when I was a young college student, hace varios años atrás, cuando era estudiante universitario, I had the privilege of talking to several of Ellen White's grandchildren, as well as other people that remembered Ellen White. Tuve el privilegio de poder conversar con algunos de los nietos y nietas de Elena de White y otras personas que la conocieron personalmente. Talking one time with Ellen White's oldest granddaughter, Ella White Robinson. Hablando con la nieta mayor de ella, que se llamaba Ella White Robinson, who was 33 years of age, by the way, when her grandmother died in 1915. Tenía unos 32 años de edad cuando falleció su abuela en el año 1915. I asked her, of all of your memories of your grandmother, what's your favorite memory? What's your favorite recollection? Y entonces le pregunté, ¿cuál es tu recuerdo favorito sobre tu abuela? She smiled and said, that's easy. Y ella me dijo, eso es fácil. She said one Sabbath her grandmother was preaching. Y cuenta que en una ocasión cuando su abuela predicaba el sábado, she said people were listening as grandmother was speaking. La gente estaba concentrada escuchando sus palabras. She said her grandmother was wearing a loose-fitting black sack dress. Vestía ella un vestido negro bastante amplio. You've all seen pictures of Ellen White, I'm sure, so you can picture how she was dressed that day. Imagino que ustedes habrán visto fotos de ella y habrán visto algo similar que ella vestía generalmente. I know the picture has her in a black dress, but it's a black and white picture. Bueno, siempre lo vemos así de negro, pero es porque tenemos fotos en blanco y negro. But she really did wear dark the last few years of her life after James White's death. Pero de verdad ella se vestía de negro después del fallecimiento de su esposo durante mucho tiempo. That was typical of widows at that time. Era la costumbre de las viudas. But on this Sabbath, as Ellen White was preaching, pero este sábado, cuando predicaba Elena de White,
Her granddaughter told me that right in the middle of her sermon, her grandmother stopped. Cuenta Ella que su abuela se detuvo en medio del sermón. She said it was almost as if her grandmother forgot that the congregation was there in front of her. Y es como que ella se hubiera olvidado de la presencia del público. And she looked up as if she were looking into the very face of Jesus. Y levantó la vista hacia arriba como que estuviese contemplando el rostro de Jesús. And she said, Y entonces dijo, "Oh Jesus, oh Jesús, how I love you. cuánto te amo, How I love you. cuánto te amo, How I love you." cuánto te amo. A hush came over the congregation. Hubo un silencio profundo entre las personas que la escuchaban. And Ella told me of all of her memories of her grandmother, that was her favorite one. Y entonces ella me dijo, ese es mi recuerdo favorito de mi abuela. You can hardly read a page or more than 2 pages in Ellen White's writings without realizing this woman is deeply in love with Jesus. Al leer los escritos de Elena de White, uno apenas puede leer 1 o 2 páginas hasta notar rápidamente que es una persona que realmente ama al Señor. She talks about Jesus. And Habla de Jesús, she urges people to give their lives to Jesus. insiste a las personas para que entreguen sus vidas al Señor. Ellen White was also a person of prayer. También Elena de White era una persona de oración. If she couldn't sleep at night, Si no lograba conciliar el sueño, she tells us that she would lay in bed and pray. allí en su cama ella oraba. If God happened to give her a prophetic dream of the night, why then she would get up and write it out. Si durante la noche ella recibía un sueño profético, se levantaba y comenzaba a escribir. Talking about the prayers of Ellen White and the impact of prayers on a young man who heard her pray, let me tell you the following story. Y mencionando el impacto de sus oraciones en otras personas, permítame contarles lo siguiente. Harold Richards was just a teenager in 1909. Harold Richards tenía... In 1909, he was a teenager. Era un muchacho de Probably about 19, 15, I 20 años. He later would be known as H.M.S. Richards, the founder of the Voice of Prophecy. Luego sería conocido como H.M.S. Richards, el orador de la voz de la profecía en inglés, muy conocido en Estados Unidos. But in 1909, he's just a teenager. His father is president of the Colorado Conference. En el año 1909 él es un adolescente, su padre es un presidente de asociación. And Ellen White was coming to speak at a large meeting the Colorado Conference had Y organized. Elena de White llegó allí a esa asociación del estado de Colorado para hablar. As later Elder Richards would recall, Y según el recuerdo del pastor Richards, he had never seen Ellen White before, él nunca la había visto personalmente. so he wanted to be sure to get there early so he could get a seat right in front. He wanted to hear everything she said. En su entusiasmo de conocerla personalmente, se fue temprano para tener uno de los mejores asientos cerca de ella. He recalled that as she preached, Y it was re- just like a grandmother speaking to the people. Y recuerda que cuando ella hablaba era como escuchar a una abuelita que le habla a las personas. At least for that teenager, the sermon wasn't anything out of the ordinary, I guess. Por lo menos para él no le pareció nada extraordinario. Except that he said partway during the sermon, Solo que en el transcurso del sermón it started to rain. comenzó a llover. And they were meeting in a large auditorium that had an iron roof on it. Y estaban en un auditorio que tenía techo de metal. So as the rain came down, Con of el- course it made it difficult to hear because they didn't have public address systems in those days. Con la lluvia el ruido era tan fuerte que no podían escuchar lo que estaba diciendo la señora de White porque no tenía sistema de amplificación como tenemos nosotros hoy. But H.M.S. Richards said Ellen White just went into her preaching voice and you could hear her right over all that noise from the rain hitting the Y él roof. cuenta que Elena de White cambió, impostó la voz, una voz de predicación, dice que todos la escucharon perfectamente. After she had completed her sermon, Una vez que concluyó el sermón, she wanted to pray for the people before she sat down. ella quiso orar por el grupo que estaba allí presente. And Harold said she came over on the front of the platform to the side where he was sitting, right in the front row. Y entonces cuenta que ella bajó las escalinatas y se acercó hasta donde él estaba, And she knelt down se arrodilló and she began to pray. y comenzó a orar. She didn't start out with Our Father.
No comenzó diciendo Padre nuestro, She began by saying, "My Father." dijo mi Padre. He said that the prayer was so personal and so real, like she was just talking right directly face to face with God. Que sintió que esa oración era un diálogo personal de ella con Dios. He said that he thought if he opened his eyes to look, why, he'd see God standing right there next to her. It was so Le personal. daba la impresión que si abría los ojos iba a ver a Dios allí presente mientras Elena de White oraba a él. And he said, as she continued to pray, Y continúa relatando que durante esa oración you could begin to hear sobs in the congregation. podía uno comenzar a oír quejidos y sollozos de las personas que estaban en el auditorio. People were repenting of their sins. Las personas se estaban arrepintiendo de sus pecados. He said a great revival broke out. Como resultado de esa oración se produjo un gran revivamiento. Of course, he went on to be one of Adventism's great pastors, evangelists of the 19th Y century. él mismo llegó a ser un gran Or the pastor 20th y century, evangelista del siglo XX. He said, I've read all the arguments about why Ellen White was the messenger of God. Y nos cuenta que él leyó todos los argumentos de la literatura defendiendo el ministerio profético de Elena de White. And he said, I believe them all the evidences that we use. Y dice, yo creo en todo eso. La verdad es que es cierto. But he said, the evidence that's most convincing to me Pero lo que fue más convincente para mí, dice, was hearing her prayer. es escuchar esa oración. He knew she was genuine. Pudo notar que era una persona auténtica. He said, when she preached, as I just mentioned, it was a good sermon, like a grandmother talking to the people. Dice, el sermón era como un sermón de una abuelita, bonito, bueno, pero Well, no impresionante. When she prayed, Pero cuando oró, God honored her as his messenger. el Señor la honró como su mensajera. And he used to tell that story almost up till his dying day. Y él repitió y repitió esta historia muchas veces durante toda su vida. Ellen White liked people, Elena de White era una persona que gustaba de las personas. and people liked to be around her. Y la gente se sentía cómoda con ella. She was an extremely generous person. Era una persona muy generosa. As I mentioned earlier in the symposium, Como lo mencionamos en algún otro momento del seminario, at the great 1888 General Conference session in Minneapolis, Minnesota, en la sesión del Congreso de 1888, while elders Jones and Wagner were preaching about righteousness by faith, cuando los pastores Jones y Wagner estaban predicando sobre la justificación por la fe, what was Ellen White doing? ¿qué hacía Elena de White? Well, she was listening to the sermons, the preachers for sure, Por supuesto, ella escuchaba los sermones que presentaban los predicadores, but she was sitting there knitting socks. pero ella también estaba allí tejiendo medias. Why was she knitting socks? ¿Para qué necesitaba medias? Well, because this was late in the year, and in the northern hemisphere, it's soon going to be wintertime and snow and all that. Porque esto era finales del año en el hemisferio norte, cuando viene el invierno, And she thought, well, I can be knitting socks that I can send off to some of our workers that will be in these areas where there's snow. y entonces ella tenía el propósito de tejer medias de lana para poder regalar a los obreros evangélicos de la iglesia que les tocaba trabajar en esas zonas frías. So while her heart was being warmed by the preaching of Righteousness by Faith by Jones and Wagner, Y a pesar de que su corazón se estaba enterneciendo y calentando con las palabras del mensaje sobre la justificación por la fe, her hands were knitting socks to warm the feet of our ministers that sus would be working in manos the cold estaban parts of the ocupadas country. tejiendo medias para poder calentar los pies de los obreros de la iglesia. In the 1890s, while she lived in Australia, Durante la década de 1890, cuando ella vivió en Australia, she bought bolts of cloth. ella compraba bolsas llenas con retazos de tela. She had grown up in the state of Maine in the northeastern United States. Y como ella había crecido en el noroeste de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, Where they manufactured cloth. donde habían fábricas de telas, She knew good fabric when she saw it and could feel it. ella podía reconocer tela de buena calidad. And so she bought bolts of cloth Entonces ella compraba estas telas so that when early members down there in Australia, going through the worldwide depression at the time, they needed material to make dresses.
Entonces, cuando las personas que estaban sufriendo las consecuencias de la depresión de esa época, algunos estaban escasos de recursos, she might see them in church or on campus there on Sabbath or during the week. Perdón, yo creo que estaba hablando él de estos rollos de tela, ¿no? Ella compraba de esto, lo veía a las personas necesitadas, se les acercaba. And she would slip over to the sister or the student and say to them, Se acercaba a una hermana, a algún estudiante, it looks to me like you might be able to use a new dress. y le decía, me parece que te vendría bien un vestido nuevo. If you'll come by next week, I'll give you some cloth. Si vienes la semana que viene a mi casa, yo te voy a pasar tela. And if the girl or the lady said, well, unfortunately, I don't know how to sew, Pero si esa persona le decía, mire, desgraciadamente yo no sé coser, Ellen White would say, well, that's no problem. ella le contestaba, bueno, eso no es un problema, Come anyway. ven de todos modos. I have seamstresses on my staff. We'll make the dress for you. Parte de mi personal son gente que sabe coser, así que vamos a hacer algo al respecto. A few years later, Algunos años después, when she was back in the United States after her time in Australia, luego de haber regresado a Australia, she was talking one day with Mrs. Alma McKibben. estaba hablando con la señora Alma McKibben. Mrs. McKibben was a pioneer church school teacher in California. Esta hermana había sido una pionera de la educación primaria adventista And she was trying to write some textbooks for our church schools. y estaba en el proyecto de escribir algunos libros de texto para las escuelas adventistas. And so as the two ladies talked, En la conversación que se dio, Ellen White asked her, how's your writing going along? How's it coming along? Elena de White le preguntó que cómo le estaba yendo con los textos. Well, she said there's some periods around the Old Testament and between the end of the Old Testament and the beginning of the New Testament that I really don't have books that will help me to write on. Y ella le cuenta, dice, bueno, en el periodo que corresponde entre los dos testamentos, dice, no tengo libros que me den información como para poder sacar material para estos libros de texto. Ellen White said, well, that's fine. I have some in my library. I'll loan them to you. Y Elena de White le dijo, no te preocupes, no se preocupe, en mi biblioteca yo tengo libros que le pueden servir, así que yo se los presto. And a few days later, Mrs. McKibben told me Y entonces la señora McKibben, con quien pude hablar, me dijo that here came one of Ellen White's secretaries in the horse and buggy, pulled up in front of the house, had a box full of books that Ellen White was loaning. algunos días después llega una de las asistentes de Elena de White en un carrito tirado por caballo y ahí tenía una caja llena de libros que Elena de White le estaba enviando. Ellen White was a good hostess. También Elena de White era una persona que recibía en su casa de una manera muy amable a las personas. She always had a lot of company at her house. Siempre tenía visitas And because she had a big staff and company, she also had a cook. y debido al hecho de que tenía un personal amplio y visitas, ella le pagaba un cocinero. And she would tell her cook, Le decía a ella, a su cocinero, make certain you cook a little extra because maybe somebody will show up and they'll be hungry and we need to feed them also. So always have a little extra food. y siempre le decía, mira, asegúrate de cocinar un poco más de comida porque puede haber alguna persona allí que invitemos a último momento. She had a big garden. También tenía una huerta amplia, She had fruit trees. tenía árboles frutales And she had some interesting rules, as were told me by one of her granddaughters. y una de sus nietas me contaba de que tenía unas reglas peculiares. Here's a couple of interesting rules that she had for her dinner table. Por ejemplo, ¿cuáles eran algunas de las reglas que ella aplicaba en su mesa? Nothing unpleasant was ever to be discussed during a meal in Ellen White's house. Estaba prohibido estrictamente que alguien contase algo negativo cuando estaban comiendo. We all have problems, Todos tenemos problemas. and her view was you have all day to talk about your problems, Y según ella, dice, tenemos todo el día para hablar de los problemas, but not during the mealtime. pero no durante la comida. If you want to talk after the meal, we'll stay and talk. Si That's quieren fine. contarme sus problemas, me lo cuentan después de la comida. But during the mealtime, we're just going to have pleasant conversation. Pero en la mesa vamos a tener conversación agradable. She also had another interesting rule Otro reglamento interesante that the grandchildren especially liked, que les gustaba mucho a los nietos, and I have summarized it as follows. yo lo resumiría de la siguiente manera. If you don't like it, pass it on. Si no te gusta, que circule. You see, they served the food in family style, so bowls would be passed around. Allí la comida la servían en bols, en fuentes,
So there might be a bowl of carrots and a bowl of peas and a bowl of this or potatoes or Y whatever. entonces ahí hacían circular esas fuentes, si había zanahorias, si había arvejas. If you don't want carrots today, Lo hacían circular. Si alguien no quería comer zanahorias ese día, bueno, que pase. don't say, yuck, I don't want carrots. No digan, este asunto no me gusta. Just pass it on. Simplemente que circule. As the granddaughter told me, there was always lots of good food at Grandma's house. Y cuenta una de las nietas, dice, en la mesa de la abuela siempre había buena comida. You're not going to leave her table hungry, Nadie se iba a quedar con apetito al quitar la mesa. but it was all part of this trying to keep the atmosphere at the meals pleasant and Pero esta happy. regla tenía mucho que ver con mantener una buena atmósfera en la mesa. In fact, in Australia, when she lived down there, De hecho, cuando vivió, pasó esos años en Australia, she had so much company coming to her house tenía tanta gente que la visitaba en su casa that she one time wrote to her son Edson and said to him, que en una ocasión le escribió a su hijo Edson, que había quedado en Estados Unidos, I think I'm going to put a sign on the front of my house diciéndole, me parece que voy a poner un cartel fuera de casa that says free lodging for man and beast. que diga habitación gratuita para gente y para animales. Because people would come and stay and stay. Porque la gente venía y se quedaba allí a algún tiempo. Why not? ¿Y por qué no? As I say, the atmosphere was pleasant La atmósfera era agradable, and lots of good food, muy buena comida, and she didn't charge you anything for staying there. It y was free. ella no cobraba nada. Her grandchildren said that as they were growing up, couple of them told me this, as they were growing up, Algunos de los nietos me contaban que cuando crecían, they were asked, when it came to do something, they were asked with a smile, si les solicitaban que hicieran algo, se les pedía con una sonrisa and they were expected to respond with a smile. y se esperaba que ellos también respondieran con una sonrisa siempre. The family worked together La familia trabajaba junta and they played together. y jugaban juntos. And I can see this clock says stop, so we'll take this up at the second service. Bueno, Oh, I'm But- going by the clock up there. Bueno, dice que el reloj dice que hay que parar, Oh, ahí well. va a continuar. En mi Is that reloj the quedan official 4, clock? I guess so. Vamos a hablar 4 minutos más. Well, if that's the official clock, well, you just keep it over here so I can see. I was Okay, looking okay. at the one up there. Estaba mirando el reloj de allá, dice. So Yeah, we just go on for ahead. another minute or two? Yeah. All right. Talking about her generosity, Algo sobre su generosidad. Ellen White always tried to support church programs. Elena de White siempre apoyaba los proyectos de la iglesia. We have records at the White estate Tenemos registros allí en el patrimonio White of her borrowing money que ella llegó al punto de pedir prestado dinero a los bancos, and paying sometimes as much as 8% interest on that money pagando hasta un 8% de interés, just so she could give money to help start a school or a church or something. simplemente para poder colaborar en algún proyecto de una escuela, la construcción de una iglesia o algún otro proyecto de la iglesia. She liked to help students get an education, Le gustaba apoyar a los estudiantes mientras se educaban. but she didn't usually just give them money to pay their school bill. No era que le regalase el dinero simplemente, She would provide work. sino que les proveía trabajo. They could come over after school and she would pay them to do things. Luego de salir de las aulas de clase, ellos venían y hacían alguna tarea que ella les daba para hacer. She did not want them feeling like they were just objects of charity. No quería que las personas sintieran de que se le estaba dando una caridad, She wanted them to have the dignity of being able to pay their own way. sino que quería que ellos tuviesen el sentimiento de la dignidad de poder pagar sus estudios con sus propios esfuerzos. She used to give clothes to help the poor and the needy. Solía dar ropa, vestimenta para los pobres. But she would go and buy new clothes to give to the poor. Lo que hacía no es que le daba ropa de segunda mano, sino que iba y compraba ropa nueva para regalar. And would keep the old clothes to wear herself. Y se quedaba con la ropa vieja para usarla ella. One time a lady was helping her hang out her laundry back in the days when you used the clothesline. En una ocasión una señora estaba ayudándola a colgar la ropa. The lady said, well, look at these old clothes you've got here. You need to go throw those in the Dorcas bag so that you can give them away and get yourself some new Y clothes. la señora le dice, pero mira toda esta ropa vieja que tienes, deberías
meterla en una bolsa y darlas a las hermanas Dorcas. Oh, no, Ellen White said, I can't do that. No, le dice ella, no puedo hacer eso. She said, I don't want poor people feeling like the people are looking at them. I want them to feel like they have a sense of dignity. I can patch my clothes. I'll give the new clothes to the poor Y people. ella le dijo, no quiero que la gente con necesidades más encima tenga que vivir la vergüenza de usar cosas gastadas y sentirse avergonzados. Le doy la ropa buena a ellos y yo me arreglo mi propia ropa, la parcharé todas las veces que sea necesario. So how's your watch doing now? Is my time up? Yeah, I think Okay. Vamos, We'll continue this at the second service. vamos a seguir en el segundo servicio con más historia, no voy a repetir las mismas.